بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. عزتري لبيتي مسلم أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شكن كيرت قرآن كي الله سبحانه وتعالى من أمة الدبي إمي أقبل النعمة. حقيقة قاوس مول إنسانية الله سبحانه وتعالى درم قد في إمي أقبل هدية كي كيرت قرآن. هذا كم بيان كرب الله سبحانه وتعالى دم أقول متاعك متلاوت كرياي. هذا يونس سورة فانسا صحبنا تجا وحي كربا فوي ميسا كنا تباميكم هدوا جنغلوا إله حضرة تباميكم جاتا وعدك أدي هتك جوا بريتك الشفاءك أدي مؤمن تكون تدومك رحمة نتوجكن كشوري. أدي ميايتك مول إنسانية مخاطب كرب الله سبحانه وتعالى وحي كربا فميوني يا أيها الناس ميستكن تباميكم جاتا تباميكم هدوا جنغلوا إله حضرة نصيحة نتوجه وعد نتوجه أغمنا كان هندان كود نصيحة تريكا توجه أدي هيتك جوا بنيتك شفايك مؤمن تكون دين خاصة كربي مول إنسانية أي تدومك مول إنسانية أي نصيحة ديفتي نمس مؤمننا خاصة كربي أدي مؤمن تكون أي تدومك رحمتك. إجتري لبتي مسلم أخونا أختم كيرد قرآن كي الله سبحانه وتعالى الغمين أولمبا غتا أولجن نوان غب بيان كد دفا فوا إلهي قانون مسلم دستور حقيقة غاوس علي غدا نور. إجتري لبتي مسلم أخونا أختم الغمين هيدا كرم مدني بركات رمضان مهوغ فهودي هاي دوستك أده حقيقة غاوس أغمنا كريمتي ومو ميانا ميريكي بركات تري رمضان مهوغي ريتكوغي ترين ورم ماري. إذا تري لبتي مسلم أخونا أختم كيريد القرآن ما كرو بركات رمضان مس ما كرو السبب كم غاوني ممسرغا كيريد القرآن باوليفو بكم بيان كرب الله سبحانه وتعالى بقرة سورة ستيك عده فصناتك وحي كربا فوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مهكي مهجا كيرد القرآن باول بن مصر كيرد القرآن كي مول إنسانية تدو مغكي أدي حقا باطل وكي قد آيتك كي ميايت غاوسني مول إنسانية تدم ودكا فتك كما بيان كربا. هذا كيرد القرآن كي الله سبحانه وتعالى جبريل أمين مدير كربا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تباول بي إلهي كلام فل إفك يوم بني ألوكم جوت غالباف بفتكي حقيقة غاوس دنيا متي غالغم من الدماء كمك حل بيان كود فتك أدي أقول منن حياتك سيدا وجنبا تدمجا مغدك كادي فتك. الله سبحانه وتعالى مكان بيان قربا لسرا سورة نوناتك وحي قربا فوي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هم كشرون كيرت قرآن كي سيدا كم بدو جنبا مغم مغدك فتك أدي إيمان وهو عملت قرآن مؤمنون أفاوري خبر دبا فتك هم قال أفاوري خبرته بدو جنبا سواب درم واكم خبر دبا أدي ساسوتو جم نونو آيتو جم بيان كرو فواني سيدا وجنبا تدو مغم مغدك فتك قاعدة गाइड लाइन की कीरत कुरान हमें हकीकत गाविस कीरत कुरान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुल इंसानियत तेदुमगु देक्के मट्टका अदि मुल इंसानियत एम्मे रंगल को बयान को देगु मट्टका बावले बे फोतें नमेस मिफो खास कुरे फोनी मुमिनुन रहमत कम गया अदि मुमिनुन तेदुमगु दक्का दे फोतेगे गोतुगा एम्मे सीधा वेगम बा तेदुमा एंकमु मेमगु मी कीरत कुरान दक्का एव्विस मगिग्गा अडिगुडन्न नुहुन्नाने सीधा वेगंबा कच्चन नुहुन्नाने मुलिंबे सीधा मगिग दक्का इफदा माय फोतेंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी अल्गोमेना धर्म कद्दिबा इज्जतरी लोबेती मुस्लिम खुनाक्तुम इमाम तिरमिजी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला गारिहुन रिवा कुरबी रिवायत गाइसवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफोत तिलावत कुरुमुन लिबे सवाब धर्म बयान को देवा हदीस कुरबिये मन करा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किरत कुरानुम एम्मे अकुरे केवा फिमीह का देह सवाब धर्म लिबिगेंदे फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा किरत कुरान कोम्मे अकुरकं हेवकमें अल्लाह देवे हेवकं देह गुण इतुल को देवागोतगा ए इलाही सुन्नते मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा के उसूल के दशु अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरतुगा निया कंडली निमिफवा सुन्नतकी कुरा कोम्मे हेवकमें के सवाब धर्म एगे देह गुण इतुल को देवु ए उसूल के मति किरत कुरान एम्मे अकुर केवा फिमिह का देह हेवकम वे देह सवाब धर्म लिबिगेंदे दिन कलेग फान उम्मतंग इरशाद दे हदीस कुर्बानी तिमिन नबी हदीस नुकुरब में अलिफ लाम मीम ए अकुरकमा नमेस अलिफ की अकुरके लाम की अकुरके मीम की अकुरके इज्जतरी लोबेती मुस्लिम मखुनाक्तुम देखम विस्ना वडा गंडव मी कीरित कुरान तिलावत कुरमुं अलगोमेन लिबे सवाब दर दिन अलगोमेन बलालमा कीरित कुरान केवन जे एम्मे बुडु सबब की किरत कुरान कियोम सवा बदर्म लिबिगंदान अदि एगे इतुरुम किरत कुरान ए किवा बैका शफाअत तेरे वमन मादमा क़ियामत दहुन अन्नान इमाम मुस्लिम अबू उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरिहुन रिवा कुरे बि रिवायत गाइसवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतन इरशाद व हदीस कुरे बि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिहि वक़राउ सूरत वक़राउल कुरान वक़राउ अज़्ज़हरावैन सूरत अल-बक़रा व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तअतियानि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी अदब मिर्शा मेदुगा अगो मफ़हूम को बिसान हदीस कुर्बानी केबामी हम कुरान केवाशे कुरान ए केवा बैकट्टका क़ियामत दहुन शफाअत तेरु मंगन्नाने हादा बड़ो नेमत के क़ियामत दोह की कोंदु है तो ए दोहगा मीहुन निकमते गेंदादु नफ्सी नफ्सी के आलम में हम मट्टी गेंदादु ए दोहगा ही तिरकम बेणु वादु है इफद नुरक्का तेरे सुम्पा कम बड़ो दोहिगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को बनी कुरान केवा बैकं ए कुरान शफाअत तेरु मंगन्नाने एमी मतेबामी हम कुरान केवाश दें हदीस कुर्बानी इक़राउ अज़्ज़हरावैन तेबामी हम ज़हरावैन केवाशे ए ज़हरावैन की कोबा कम बयान को देबी बस खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुर्बानी अल-बक़रा व सूरत आल इमरान ए ज़हरावैन की ए बक़रा सूरत आदि आल इमरान सूरत देंगे फोक हदीस कुर्बानी फ़इन्नहुमा तअतियानि यौमल क़ियामा ए सूर क़ियामत दहुन अन्नाने
كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف مي تين عبارة مفهومك قيام الدهم إدسورن أناني ولاغن فدين ولاغن معنى كي هياوي كان ديچك غتو أناني تحاجان لأصحابهما قرآن كيوي بايكتكا لصاحبهما لأصحابها قرآن كيوي بايكتكا شفاعة ترواني إذا تري لوبتي مسلمة كنا أختم كها بدو نعمة مي قرآن كيواش ترين سورة البقرة أدي آل عمران سورة خاصة كرفي زهراوانه إد سورة قيامة دهم كيوا بايكا شفاعة ترومتكا ولاغن فدين أنانه ولاغن ميهونجي بوما چنگتو جنما هياوه كان دينه گمانا كي إن السلام كان لبيگندان دين فوق حديث كرباني اقرأوا سورة البقرة تبامهم بقرة سورة كيواش فإن أخذها بركة سورة كيومكي سورة لبقتمكي أي بركاتك وتركها حسرة سورة نكيوا دوكلمكي نكمتكمكي جلوم ركمكي إذا تري لبتي مسلم مخناقتم وستار النجيه أدي بقرة سورة بهيكتم حديث كرباني ولا تستطيعها البطلة إبهي سحر ورينجي سحر بس أسر القرآن سورة كيوا بيك مها ماتيوري نعمتك اكل وجن بافوته كيلت قرانك انكم حديث كرباني قران كيواشه ام مهم تنقلكي قران كيواشه من قران كيومكي بركاتك ادي من قران كيومكي شفاعت تريكن لبينكمك ادي من قران كيومكي سحر ورينجه سحر وس باطل کو دينكمك قران كيواش اذا تري لبتي مسلم خناختم سحرගේ අසර් හුරිකන් යකීන් වා මිහක බස් ඔති بقرة سورة حدث فندن كيو هما يقينون بس بقرة سورة كيوا كما ونينما إنك إبلين إن الشفاعة تريكن اللي بجندان إذا تري لبتي مسلم خناقتم أدي سيجيتون إمام مسلم رواية كوري في رواية جايس بابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أريكون رواية كوري في رواية حديث كرباني أيحب أحدكم أن يرجع إلى أهله فيجد فيه 3 خليفات عظام سمان قلنا نعم يا رسول الله قال 3 آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بوي إرشاد مفهومك إمام مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يكون رواية كوري برواية تجا إكليك فانو أمة إرشاد دفني حديث كرباني تبامي كونج ترين ميهكو إدينه هي إنا جين أمبوري أنير جيج تريجا بيا بدو مسجها فهوري تين جمال فينيجن ديوما أصحابي كانوا يدعوني آيك إهيدو كريفان حديث كرباني تبامي كون كيرتو قرآن تين آية نمادوغا كيوم تبامي كونن إفدا بدو بيا مسجها فهوري تين جمال فوري هوكم بدو ديمبي إذا تري لوبتي مسلم كون جمالك آدھے چنو تين جمالك عربين ورب بڑا لوبي كوري جنوار نمو يسي كريفان حديث كوبي أدي جمالو کے تیرے گوش مسجها فهوري بيا بدو تين جمال سابقاً vidaloni timemmen lobi kurame timemmen edeme timemmen gen emburi dair gen terege fada ni'mattake fenigen diuma hadis qurbani tebami gun namaduga tin aye kiyevun etin efada tin jamal vure hewkam bodogimbe izatari lobeti muslima khunaqtum wisnalan nujihetu imam abu dauda imam tirmizi abdullah bin amr bin as radhiyallahu ta'ala anhu garikun riwa kore riwayat gaiswe قرآن كيوم أميه درجة ما تريجن داغو بيان كده بمرتكا حديث قربانغوني يقال لصاحب القرآن يوم القيامة قيامة دهم قرآن كيوا أميه كان المرين vidaloni أصل ميك مرادكي قرآن هي تدرس يا قطن عمل كفوابك أدي أجي تروم هم إكاني كيوا أميهم بس كشيكم هم و أجي تريجي همينة نكما قرآن के अल्लाह के कलाम फुलकंदने सवा बादर में गिदिगिन केवा मिहुम वैसे के तेरे के शामिल हुमा की एक शिगिम बाका में
එහෙම්බීමා එෆද කුර්ආන් හිතුදස් කුර්ආන් කියවා මීහකන් ඛියාමත් දකුම් බුනවේනේ ඉක්රා වර්ක ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها එමිහක බුනවේනේ තිබා කුර්ආන් කියවාෂේ සෝර්ගේගේ දරජතන් අරමුන් දාෂේ තිබාගේ එම්මෙ ෆහුගේ මන්සිලේකි තිබා එම්මෙ ෆහුගේ කියවා ආයති ඉස්සතරි ලොබෙති මුස්ලිම් මහුනක්තුම් මින් අගොමෙන්නේ එගිගෙන් දියයි කොචෙත් මින් එගිගෙන් දියයි කීරිත කුර්ආන් කියවමු කියාමතුන් අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා එමිහගේ දරජ මතිරගෙන් දානෙක කියවාෂේ එම්මෙ ෆහුගේ මන්සිලේකි තිබා එම්මෙ ෆහුගේ කියවා ආයති කුර්ආන් එක්කොළුම් එන කියවමු ෆෂාගෙන් කුර්ආන් කියවමුන් දාම්බි සෝර්ගේගේ දරජතන් අරමුන් දාම්බි එම්මෙ ෆහුගේ එන හුට්ටාලා ආයත හිසබේන දරජ මතිරගෙන් දානෙ මිහා මතිවරි ෆොතේ කීරිත කුර්ආන් අදේගේ තුරුම් මේ බරකාත් රමදාන් මස් මාක් කුරවුල එස් සබබකි කීරිත කුර්ආන් මේ මස්සල්ගා බාවලෙගොම් මේ කුර්ආනුගේ මස්සල් මේ මස්සල්ගා අල්ගොමෙන්ගේ තෙරෙන් වරක් ගින මේගොම් කුර්ආන් ඛතිම් කුර මසක කුරේ අදි බයි මිහුනකි කුර්ආන් හා ෆරිතකෝ කියවන් දන්න බයින්නෝ එහෙම්බෙජකම වනිනම කුබයිත අල්ගොමෙන ලිබේන සවාබ දර්මකි එජතරි ලොබෙති මුස්ලිම් මඛුනාක්තුම් आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिहुं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रिवायत गैसवनी अल माहिरु बिल कुरआन मा सफरतिल किरामिल बरर वल्लज़ी यततअतअ वहुव अलैहि शाक़ुन फलहु अजरान औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम मायुसवाक नुजिया वने हदीस कुरबानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिहुं रिवायत गा मेसवनी Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe al mahiru bil Quran farita kama ekuga alagatu men neti tajwid magum farita kama ekuga kewa miheko qiyamud dukum wahushi main malaikatuna ekuge ma safaratil kiramil barara mativeri main malaikatuna ekuge Quran alagatu men neti farita kama ekuga kewa baikwani efada mati daraje den فهرجع ها فريتا نوم بيكو كسؤال فديدان تمام منا مقام نولي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إكم بسوني بيان كديبا حديث كربني أميه كو قرآن كيوا هندو والذي يتتعتع وهو عليه شاق له أجران علاقة ما أكوغا نفرت كما أكوغا كيوا ميها كيواني علاقة نجين وندبو حالتوغا ekiyawun ena dati undaguwe namme sen Allahge kalam ful kamawatiwe sawaba darmain edigen me massaruge hurmatteri kamattaka Quran gine ginen kiyawa masaka kurani ala gatuma ekuga hadis kurabani ene desawaba darmai bu ei ena alagen fakiya e dati undagu ena kurimati vitiwe kamawe sawaba darma adi ege iturun ena Quran kiyawi tiwe komme akurakan libe dehe sawaba darma ekam egotun ene desawababe ejeteri lobeti muslim khunaktum mi kirit Quran kiyom ngalgo men libe sawabata dem balalama kirit Quran ungeni unganna diruma ki kon kala kamet ade imam bukhari usman radhiyallahu ta'ala anhu garihun riwayat gaiswabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Subhanallah warahmati maqam atau kama qala alaihi salatu wassalam Imam Bukhari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu garihun riwayat gaiswani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye tibami hun kure emme hew miheki Quran ungeni unganna di miha izateri lobati muslim khunaftum warafun ko bisan Quran kiyoma ki ha sabab darma libe kame adi ungenu mafahu ehmi hunna unganna diruma kiwe siha sawab darma libe kame hame ekani mi fotel libe fawa sharafini ejeteri lobeti muslim khunna waqtum funko visnala nujehet hadis kobani tebami hun kure emme hewkam bodwegen ba mi heki Quran ungeni unganna de mi kuriga nabawi irshad takum algomennan egige midiyai kireta Quran kiyoma ki sawab darma libe kamake adi mihaga darajamati rigen dakamake adi ei shifaeke ei rahmateke hidayateke emme sida wegen ba tedumage
mi kanta algo me baya bagingai kiyawa mi heka mi hadis ga me bayan kure fawani kirito Quran ungeni emmi gunna tajwid magun e bawal bi fawa gotan tartil magun unganna dima masaka kura mi heki teba mi hun kure emme hewmi ha mi vora bodu sarde liberato embi ma agon mitaga dannawalen beenumani Quran unganna de masaka kura mi hunnaki aadege bay nune ei waram mati bayke ei emme hewmi hunne kalifana irshad devani khayrukum teba mi hun kure emme hewmi heki Quran ungeni unganna de mi adiyege to izzateri lobeti muslima khunaqtum agomen funko visalenge beje Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu imam muslim riwayat guys bahwa mi riwayat medugo funko visalenge Quran mudarasa kurmaki ekaku kiya dinima anekaku aduhafa anekaku kiya dinima demuri miya aduhafa tirasa kun ege mana etuga visna fikur kuru adi imam muslim Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu garihun riwayat agonde riwayat burikota bayan ko dembenu ekafan hadis kurba fani man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya an nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah miyakan dunia matiga dima wefawa mu'minaka dunia matiga dima wefawa dati udagule loikod difimiha nuata durkod difimiha dannashe Allah subhanahu wa ta'ala qiyamad dohun dima wa dati undagu tawge teren undaguleng enegge macca loikod devane ene fasih kod devane dinge foga hadis ko bani man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah am bono ni'mate adi dati undagu haluga jehifawa miheka dati haluga wa miheka lui fasih koddine dati undagu kurimati wefawa miheka lui fasih koddevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani Allah subhanahu wa ta'ala miheka dunya gawas adi akhiratu gawas de dunya gawas ene lui koddevane farak gina kantata Allah ene dati undagu wa kantata lui koddeva fino kamyab libigindi denge foga hadis kurba fani man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah minabawi irshad ga bayan kurfa kommi kamaki algomenna waram muhimu kantata hadis ko bani adi dunya matiga mu'minege aibu wanghana kuri ena nikamati wa kahala kamen ena faafa kuri algonenge ena faafa kuri ka e faafa algon wanghana kuri ena nikamati danetiwe ena bezar vedanetiwe miyunge kuri matige ena agotti danetiwe algon ekam wanghana kuri hadis ko bani satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala emihege faafa emihege nuba kantata dunya go songhana kurbane adi akhirat go songhana kurbane denge foga hadis ko bani Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah subhanahu wa ta'ala nasra madad medu kenu mennati libum bani ala enage akhaya dunya matiga ehi terumum matiga dem hurum nikam visna wada gannawa me dalgo menne mani dati unda guteke kurimati mifada nazuku wagutegga miyaku enege muslim akakan ehi terumum matige dem hurejje nama medu kenu mennati Allah ge nasra madad ene libum bani ekam gaine ulekam bani hada bodati nemataka agomen heda kurumum bidani barakat ramadan hoge fahudiya gon hirretaka ki waram barakat teri marretaka en has masar bole hokam bodagum bare ekulebagum ba re hembima mifada hewkam ge mosumegga eves adi mifada barakatum furigum ba retaken algomen kurimatiwa wakutegga heda kuruma be sawasukanna denge foge kalefan ummaten irshad bahadis ko bani man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah miheku dini ilmu ungenu mettaka gen nukume janama Allah subhanahu wa ta'ala ene taka e ilmu ungenu man ene nikum magu lui fasih ko devane sahala Allah bihi tariqan ila al-jannah ene surge devena maga fay ko devane enkam dini ilmu ungenu makiles algo menna sawaba dharma libigenda kame
අර මුහිම්කම දැන් ඒගේ ඉතුරු මේ හදීස්ක අගොන් බේරුම අතන් කොල කීමි හදීස්ක කුරියෙන් මෙන්න මජ්තමා කවුමුන් මින් في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام من مي حديثك من تنقل مفهومك حديث كوني بايكوميهم الله سبحانه وتعالى جيكولتوغ ترين جيكولوغا ابتي بيجين اب نويميهم ابوني قرآن كيوا دراسة كرمتك دراسة كرمكي كوريك سنة فدين المري مدالو فوني එකකු කියවායරු අනෙකකු අඩෝහන ඒනා කියවායරු දෙංගුරිමි අඩෝහන එගොත මුදාරසා කො දිරාසා කුරන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කලේගේ ෆා ලිබි වඩාගෙන කොම්මේ රෝද මහිගා ජිබ්‍රීල් අමීන් අයකුගේ මුදාරසා කුර කුරාන් මුරාජා කුර ජිබ්‍රීල් අමීන් කියවා විදාලවන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අඩෝස්සවන් අද රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කියවා විදාලුයිම ජිබ්‍රීල් අමීන් අඩෝස්සවන් මුදාරසා ඒ මුදාරසාගේ තෙරේග එබෙ හිමනේ कुरान के आयत दिरासा कोंगे के मफहूम त बिस्नादी एम फिqh के मसले के इससे बात करूंगा सीमेने कमिल मेरे विदाल एमी मैं कहफन हदीस को बनी बयकुमी हुं अल्लाह के गेकोड़ता हो के तेरे गेकोड़गा एब्बेती बेगें कीरी तो कुरान मुदारसा कुरा कम बनी नमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबादी हुं मचंग हमें हिमें कम बावन ऐसे तेरे लोबेती मुस्लिम हुन वक्तन दुनिया के एब्बेस्तने के मिफदे हो गोतना हमें एकने में हम जहुं अन्नाने मिफदा जिक्र के मजलिस तकुगा कुरान मुदरसा को तिरासा कुरवे नसीहत के बस्तंगड़ुवे मजलिस होगा इनकम हदीस को बनी इबामी हुंगे मच नज़लत अलैहिम सकीना हम हिमे इनकम अल्लाह बावले पे अदि वगशियतहुम रहमा रहमा इबामी हुम वशाले वहफ़तहुम अलमलाइका अदि मलाइकतु में से हुम वशाले अदि ये तुरुम वज़करहुम अल्लाह फी मन इंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबामी हुंगे जिक्र कुरवे मलाइकतुन के कुरफुल मतीका अकीब तो ए मलाइकतुन दत्तो सवाल कुरबा फने अतजालु फीहा मन युफ्सदु फीहा व यस्फिकु दिमाء व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून ए अल्लाह वही कुरबानी तेबाम बिखुन कनेंगे तिमंगी लादन उडिकन एमी मा मलाइकतुन के कुरफुल मतीका की कुरंती भी बयंग है कोन कमकन यदिगिंग है कोन कमकन सलाम कमन यदनी वर तफसीर को मिबा हदीस को बयान करे इमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुर्बानी बैकुमीहुम कुरान दिरासा को कुरमट्टका गेगे एब्बिति बेज्जे कम बनीना अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदत मिहुम मच हमें कम बावलबे पुरतम देवना कमकन रहमन इबाम मिहुम मच वेरी बगने तिमन कमक मलाइकतु मिहुम वशाले आदि हतरन कमक अल्लाह इबाम मिहुम जिक्र कुरबे मलाइकतु कुरफम मी हमें कने कुरान दिरासा को उंगेनु उंगन्ना दिन मुगा हुल फायदा ऐसे तेरे लोबती मुस्लिम हूं बरकत रमजान महोगे दोस्त नलगो मेना फायतो मुमिदने फहुदी हायगा ओनही रेत नलगो मेना कुरमतो मेनने हिंगमा कुरान कियवा कुरान ay gotan amal kurwe to masakkur den hadis nimmalum kalifan hadis ko bafani man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu emihege amal nekkama wani nama emihege hasaba nasabakum dembes fayda no kuran waram muhim irshade baymi gonn giwa kala timenna ki waram mati ailage miheke waram mati daraja ge hore miheke waram mati wazifa ge hore miheke me ekmo kene namaden nukure roden hifa aure niwan nukure purkain nala me mena misalaka timenna ki mati maqam ge hore miheke mangi ko finama ekalefanu ge minbawi irshad libigenda filawal ki enen ebbes fayda nukurani izzetere lobeti muslima khunna aftum bisnalam bi ehmbima algomen ebeji amal tan itur kuran मी रंग फुर्सत अल्लाह को मेरे दबाव तौबा व इस्लाहुम एगे तुरम बरकत रमजान मस माक कुरन कुरान बावले बुनेते एहन कम केर तो कुरान गिने गिने कियो मंग बहुत हे तो कुरवे तो बलंबी कुरान और शिफाली बखत मस कुरम भी कोविड नवार मिसल को मैंने शिफाली बिगंदान यकीन कमा को में कुरान के वा कम बने नमा अल्लाह को मैंने कने यकीन कन दबाफने व नुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन विमा लबैता खुन्ना वक्तुन केर तो कुरान की आदे के फुतेनो केरत कुरान उनके उनकन्ना दिनुमकी एम्मे हेवकम बोडवेगम बा सिफार को मिले बिगिंदा
algonge du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algomen emmen nabes hewi sundaba me barakat ramadan mahuga akire do quran gine gine tilawat kurum ge tawfik me war ko demo adi me quran ke sababu algomen ge daraja matir kurum adi me quran ga wa gotu ge matin algomen ge uluma gulum bina kurum ge tawfik me war ko demo وما علي إلا البلاغ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك